Yup mga guys, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Andito tayo ngayon ulit sa JBL Hong Kong Surplus. Ayan, sa likuran ko, sa may Muñoz. Yan, nag-new arrival ulit sila guys. Wala pang 2 weeks, nag-new arrival sila ulit. Tara, ano pa hinihintay natin? Pasukin na natin sa loob. Let's go! Walang tambol, walang tambol. So may nakita tayo ritong Jordan 4 na retro na triple white. Yan, ang size niya 9.5. Ayan o, baka magustuhan ito guys oh. Yan, minimal heel drag lang siya, 1885. Yan, size 9.5 guys oh. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, ito lang issue niya guys, medyo ano na siya, bakbak na yung paint niya. Yan, repaint niya lang ito mga guys oh. Okay pa oh, goods na goods pa, wala pa siyang sole step. Yan, ito yung pares niya guys oh. Yan, baka magustuhan nyo to oh. Minimal heel drag to, drag lang din siya. Yan, 1885. Yan oh. Yan, may konting issue sa liner, medyo may punit na siya, pero minimal lang, hindi naman halata yan pag sinuot. Yan oh, okay pa to guys oh. Saan nyo na to, 1885 lang. Okay, so may nakita tayo ritong Salomon oh, pang hiking shoes. Ayan oh, good condition pa to guys, 1285 lang oh. Yan, halos wala pang ganong heel drag, toe drag. Ang size niya, size 7. Yan, size 7 sa US. Yan, kompleto pa oh, may insole. Yan, ito yung pares niya oh. Yan oh, goods na goods pa, wala pa siyang sole step. Yan, wala pang punit. Yan, 1285 lang oh. Kompleto pa, may insole. Yan, baka magustuhan nyo to, size 7. Yan, Salomon. Okay, so sunod natin tong pang hiking shoes. Yan, the North Face, good condition po, halos bago pa. 1885 lang guys oh.
Yan, ang size niya 10.5. Yan oh, baka magustuhan nyo to. Halos bago pa to guys oh. Yan, size niya 10.5. Okay pa to guys. Yan, check natin yung pares niya. Yan oh, goods na goods po oh. Halos bago pa. Yan guys oh, puntahan nyo na to oh. 1,885 lang. So ito yung mga napili ng mga selector oh. Yan, marami solid guys oh. Yan oh. Yan, tulad nito, New Balance. Yan oh, mga napili ng mga selector. Ayan, Adidas oh. Ganda, halos bago pa. 685 lang. Ayan oh. Ayan, ganda guys oh. Solid mga napili ng mga selector. Ayan, may Air Force 1 pa rito oh. Triple white. Ayan, solid na solid. Kaya kung gusto nyo pumunta, agahan yung mga guys. Yung arrival sila oh. Solid, ganda. Ayan, mga napili ng mga selector. May nakita tayo rito guys oh. Polo Sport by Ralph Lauren oh. Medyo maliit nga lang size nya. Ayan, size 4. Ayan, size 4 sa pambata oh. Ayan, halos wala pang upod. Ayan, 485 lang guys oh. Ayan oh, Polo Sport. Legit to guys. Ayan oh, size 4 ng pambata. Ayan, ito yung pares nya oh. Good condition pa guys oh. Sa mga anak nyo, pwede to. 485 lang oh. Solid oh, panalo sa 485. Halos bago pa. Sunod natin tong pang running shoes na Saucony. Ayan oh, solid oh. Ganda din yung forma ng Saucony guys oh. Ayan, halos wala pa siyang upod. 885 lang. Ayan, ang size nya size 7.5. Ayan guys oh, solid pa to oh. 885 lang, Saucony. Mura na sa 885 to guys oh. Good condition pa oh. Ayan, puntahan nyo na dito guys oh. Sa JBL Munoz. Ayan, solid, panalo. May nakita tayo rito ng Vans. Ayan, good condition pa to guys. Ayan, halos wala pang upod. 1 to 85. Ayan, ang size nya size 10. Ayan oh, kompleto pa, may insole. Ayan, sa mga Vans lover dyan oh. Ayan, puntahan nyo na to guys oh. Solid oh. Ayan oh, halos wala pang upod. 1 to 85 lang. Ayan guys oh, sunod natin tong Adidas. Ayan, para siyang may collaboration siya guys oh. Ayan oh, About Summer. Ayan oh, pambabae siya. Ayan, minimal heel drag, toe drag lang siya. 1 to 85. Ayan, ang size nya size 6. Ayan, sa pambabae. Ayan, ito yung pares nya guys oh. Ayan oh, goods na goods pa, kunting linis lang. Ayan oh, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ayan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Another solid na New Balance na 574 Classic. Ayan oh, ganda lang ano nya guys oh. Suede yung pinaka all body nya. 885 lang oh. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Ayan, ang size nya size 9. Ayan oh, may insole pa siya guys oh. Ganda. Ayan, ito yung pares nya oh. Ayan, ito Ayan, ito yung pares nya guys. Gusto na goods pa oh, puntahan nyo na. Ayan, ganda oh. 885 lang. Sunod natin tong Nike na Tecno M2K. Ayan, size 7. Ayan, may insole pa siya guys so good condition pa, wala pa siyang punit. Ayan, minimal heel drag lang siya. 1 to 85. Ayan, baka magustuhan nyo. Ayan, ito yung pares nya guys so. Ayan, solid po. 1 to 85 lang. Size 7.5. Okay, so may nakita tayo rito ng Adidas Ultra Boost. Ayan, satellite. Ganda ng colorway nya guys so. Medyo maliit ang size nya. Yan, ang price nya 885 lang oh. Halos bago pa, wala pang upod. Yan, ang ganda oh. Linis pa ng midsole nya, puting-puti pa oh. Yan, ang size na ito, check natin. Yan, size 6.5 guys, size 6.5 oh. Solid po oh. Ganda, panalo oh. 885 lang guys so. May nakita tayo Reebok dito na parang Balenciaga ang forma. Ayan, ang size nya size 6. Ayan, kompleto pa, may insole halos bago pa to oh. Ayan, 685 lang guys oh. Napakamura na ito guys, puntahan nyo na to oh. Solid, ganda ng forma. Ayan, ito yung pares nyo guys oh. Ayan, halos bago pa, 685 lang. Ayan oh, kompleto pa, may insole, puntahan nyo na oh. Solid na solid pa to. Ito guys, another solid shoes na pang basketball, Dame 7. Ayan oh, panalo, good condition pa to guys, wala pang upod. 1,885 lang.
Ayan, halos wala pang siyang pa-issue. Ayan, oh. Solid na ito, guys, oh. Ayan, ang size niya, size 9. Ayan, oh. Size 9, guys, oh. Solid pa to, oh. 1,885 lang. Ayan, ito yung pares niya, guys, oh. Check natin. Ayan, napaka-solid pa na ito, guys, oh. Ayan, puntahan nyo na to, oh. Pang basketball. Ayan. Solid. Panalo pa to. So guys, another solid shoes na Hoka. Ayan, oh. Minimal heel drag to drag lang siya. Ayan, 885 lang, oh. Hoka. Napaka solid pa na ito, guys. Ayan, may insole pa siya. Ayan, ang size niya 10.5. Ayan, Hoka. Solid, panalo. No? Ito guys, susunod natin tong Air Force 1 na low na Boston Celtics na colorway. Ayan, ang size niya, size 8. Ayan, oh, solid pa ito guys, oh. Puntahan nyo na to, size 8 ang size. Ayan, minimal heel drag to drag lang siya, 1,885 lang. Ayan, oh, ito yung pares niya guys, oh. Ayan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole step. Ayan, oh, 1,285 lang. Puntahan nyo na to, size 8. Solid. May nakita tayo rito Puma Suede. Yan, minimal heel drag to drag lang siya, 685. Yan, oh, Puma Suede guys, oh. Yan, size 7. Yan, oh, may insole pa siya. Yan, oh, ito yung pares niya guys, oh. Yan, oh, minimal heel drag to drag lang din siya, size 685 lang. Ayan, puntahan nyo na to guys, solid, panalo. Pansin tayo rito guys, yun. Sa mga mahilig sa leather shoes, pang casual, ayan, oh, Clarks ang brand niya guys. Yan, branded to, Clarks. Yan, bagong bago pa, oh, 685 lang. Yan, ang size niya, size 10. Yan, size 10. Ganda na ito guys, oh, Clark. Leather to guys. Yan, pang casual, pamorma. Yan, oh, halos bago pa, oh. Wala pang upod, 685 lang, naka Clarks na kayo. Panalo to guys, oh. Pa guys, oh, may napansin tayo ritong Reebok na pang hiking, oh. Ayan, oh, 885 lang, solid, panalo. Ang size niya 8.5. Ayan, oh, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole step. Yan, may insole pa siya. Ayan, oh, Reebok na pang hiking guys. Yan, solid, oh, panalo, 885 lang. Wala pa siyang issue. Yan, puntahan nyo na to, oh. Halos bago pa, wala pang upod. Nakuha ng selector, oh. Ayan, oh, Air Force 1, napakaputing-puti pa, halos bago pa guys, oh. 685 lang, oh. Ayan, oh, swerte yung selector guys, oh, nakauna. Ayan, oh, solid pa, ganda. Ayan, yung mga napili niya. So, another leather shoes, yan, sa mga nakakalam na brand na to, Finger Crocs. Ayan, Finger Crocs kayo, size 5, sa pambata. Ayan, 685 lang. Ayan, ito yung pares niya guys. Ayan, Finger Crocs, sa mga nakakalam ng brand na to. Ayan, solid to guys, oh. Suede yung pinaka ano niya, pinaka wall body niya. Ayan, size 5. Ito pa, Champion guys, 485 lang, oh. Ayan, oh, solid, embroidered siya guys, yung big logo niya. 485 lang. Ayan, may Adidas pa rito. Ayan, ito pa, may Carhartt pa rito guys, oh. Ayan, size XL, 685 lang, oh. Ayan, sa mga mahilig sa ganitong pormahan, oh. Ayan, Carhartt, solid. Ayan, 685 lang guys, so another solid shoes. Ayan, Timberland guys, Timberland naman siya. Ayan, ang size niya, size 6.5, medyo maliit nga lang. Ayan, minimal heel drag, toe drag, wala naman. 685 lang guys, oh, Timberland. Solid, oh. Ayan, may insole pa siya. Ayan, baka magustuhan nyo, oh. Ito yung pares niya guys, oh. Ayan, solid pa to, oh. Ayan, oh, 685 lang, Timberland. Pilihan dito, may mga polo rin sila guys, oh. Pang decente, yan, may mga long sleeve. Yan, punta lang kayo rito para makapili kayo ng mga ayos. Ito pa guys, may nakita tayo rito Adidas Superstar. Ayan, minimal heel drag lang siya, toe drag wala naman. Ayan, ang size niya, size 7, oh. Ayan, may kompleto pa, may insole pa siya. Ayan, ito yung pares niya guys, oh. Ayan, minimal heel drag lang siya, toe drag wala naman.
Yan. Wala siyang price guys yan. Yan oh, solid pa to guys oh. Ganda oh, ganda ng colorway niya. Yan, puntahan nyo na lang ba magustuhan nyo. So, another solid shoes. Yan, para siyang ano, internationalist, pero wala naman siyang nakalagay. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo lang. 1885, halos bago pa. Yan, ang size niya size 8. Yan, size 8, halos bago pa guys. Yan oh, puntahan nyo na to. 1885 lang, bagong bago pa. So another hiking shoes. Yan, ang brand niya Livland. Ayan oh, halos bago pa oh. 485 lang. Ayan, bagong bago pa, 485 lang. Size 6.5. Ayan, baka magustuhan nyo to, 485 lang oh, bagong bago pa. Livland, pang hiking. Okay, so may nakita tayo ritong Nike Air Max na 2090. Yan, good condition pa siya oh. Yan, konting minimal lang, heel drag lang siya. 1885 lang, medyo malaki ang size niya. Yan, size 13. Yan, sa mga size 13 dyan oh. Yan, puntahan nyo na to oh. Yan, minimal heel drag lang siya, toe drag wala naman. Yan, 1885, size 13. Yan, solid pa to, pang araw-araw, pang harabas. Okay, so may nakita tayo ritong Nike Air Max na 2090. Yan, good condition pa siya oh. Yan, konting minimal lang, heel drag lang siya. 1885 lang, medyo malaki ang size niya. Yan, size 13. Yan, sa mga size 13 dyan oh. Yan, puntahan nyo na to oh. Yan, minimal heel drag lang siya, toe drag wala naman. Yan, 1885, size 13. Yan, solid pa to, pang araw-araw, pang harabas. Another solid shoes na Adidas. Yan, pambabae siya guys ha. Size 8 siya sa pambabae. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, halos wala pang ganong upod. 685 lang. Ayan oh, napaka solid pa na ito, pang harabas. 685 lang. Ayan oh, Adidas. Ito may another Adidas Stan Smith na ano, ganda ng ano niya, suede. Yan, size 9 naman to. Ayan, kompleto pa, may insole, wala pa siyang punit, wala pa siyang heel drag. Ayan, 1885. Ayan oh. Ayan, may Converse 1 star. Ayan oh, napaka solid pa na ito guys oh. Ayan, size 9.5. Ayan oh, solid pa oh. Puntahan nyo na to, panalo na to oh. 1285 lang oh, wala pang ganong upod. Ayan, ayan, ito pa oh, solid. Sunod natin tong Puma. Ayan, ganda ng colorway niya guys oh. Halos bago pa oh, 1285 lang, wala pa siyang kaupod-upod. Yan, kompleto pa, may insole. Ang size niya size 7 sa US. Yan oh, goods na goods pa oh. Ito yung pares niya guys oh, bagong bago pa to oh. 1285 lang oh, puntahan nyo na to. Ang ganda, ganda ng forma, ganda ng itsura niya oh. Yan, puntahan nyo na lang dito sa GBL Roosevelt. So guys, sunod natin tong Nike Zoom 2000. Ganda ng colorway na ito guys. So yan, kunting linis lang, minimal heel drag lang siya. 1885. Yan, ang size niya size 9.5, kompleto pa, may insole. Yan oh, ganda ng colorway na ito guys. So yan, puntahan nyo na oh. Yan, ito yung pares niya oh. Minimal heel drag lang siya, toe drag wala naman. 1885. Yan, kompleto pa. Yan, baka magustuhan nyo to, solid na solid pa to. So may nakita tayo rito New Balance na 996. Yan oh, pambabae siya guys. So halos bago pa oh. 685 lang, wala pang kaupod-upod to guys. Yan, ang size niya size 6. Yan, size 6 oh, ganda na ito guys oh. Yan, sa mga anak nyo, yan, pwede pa to guys oh. Bagong bago pa, 685 lang. Luma-luma pa. Ayan oh, solid pa na ito oh. Ganda oh, puntahan nyo na oh. So another solid shoes na Nike M2K. Yan, ang size niya size 5.5. Yan, may insole pa siya oh. Yan, medyo maliit nga lang ang size niya, 685 lang. Yan, minimal heel drag lang siya, toe drag wala naman. 685 oh. Yan, panalo na to sa 685. Solid po oh. Yan, wala pa siyang sole set. Yan, goods na goods pa, 685 lang. So guys, another solid shoes na Nike React. Ayan oh.
Minimal heel drag lang siya. Toe drag wala naman. 1,285 lang. Ang size niya, size 11. Ayan, kompleto pa. Ayan, Nike React. Solid. Yan, ito yung pares niya guys. So, yan, medyo may dumi lang siya pero natatanggal yan pag nilaban. Yan, minimal heel drag, toe drag lang din siya. 1,285. Yan, solid pa to. Yan, puntahan nyo na to guys. Pang araw-araw, pwede pa. So guys, so may nakita tayo rito Reebok Insta Pump. Yan, triple black. Yan, halos wala pang ganong upol. 685 lang. Yan, check natin yung pump, buong buo pa. Yan, may insole pa siya. Ang size niya 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid pa guys. Murang-mura na to, 685 lang. So, baka magustuhan nyo to. Fila. Yan, bagong-bago pa to. 685 lang guys. Oh. Yan, ang size niya size 6. Yan, size 6. Oh, bagong-bago pa guys. 685 lang. Yan, nakapila na kayo. Bagong-bago pa. Puting-puti pa to guys. Oh. Yan, baka gusto nyo, puntahan nyo na lang. So may napansin tayo rito ang Vans na slip-on. Ayan o, puting-puti pa na ito guys. Oh. Yan, 885 lang. Wala pang upod. Halos bago pa. Yan, check natin yung size nya. Yan, size 9.5. Yan o, kompleto pa. May insole. Puting-puti pa to guys. Oh. Yan, ito yung pares nya. Yan, Vans slip-on. Yan o, solid na solid pa to. 885 lang. Yan, puntahan nyo na to. Ito guys, oh, may nakita tayo ritong another solid shoes. Yan, Aspapis guys. Oh. Yan o, Aspapis. Yan, 885 lang. Yan, check natin yung size nya. Yan, size 7 guys. Oh, size 7. Kapapa natin. Yan, kompleto po. Oh. Ganda na ito guys. Oh, Aspapis. Yan o. Solid oh. Leather siya guys. Leather. Yan, baka magustuhan nyo to. 885 lang. Naka-Aspapis na kayo. May nakita tayo rito Nike na 270. Ganda pa na ito guys. Oh, yan. Halos wala pang upod. 885 lang. Yan ang size nya. Size 7. Yan. May insole pa siya oh. Goods na goods pa. Yan, ito yung pares nya oh. Goods na goods pa. 885 lang oh. Ganda oh. Wala pa siyang sira. Kunting linis lang. Ito pa, sunod natin to guys. 574 New Balance. Yan, kompleto pa. May insole. Yan, halos wala pang ganong upod. 685 lang. Yan, check natin yung size. Yan, medyo maliit. Size 6.5. Yan, baka magustuhan nyo to guys. So, wala pa siyang sole set. Wala pa siyang punit. Yan, baka magustuhan nyo. Medyo maliit nga lang size niya. Size 6.5. Solid pa. May nakita tayo rito ang Jordan Flight. Yan ang embroid to guys. Yun yung Jumpman niya. Yan, may konting ano lang siya. Konting issue siya sa liner niya. Yan, medyo minimal lang. Yan, ang size niya size 10. Yan, size 10. Yan, minimal heel drag lang siya. 1885 lang oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid pa. Yan, ito yung pares niya guys. Oh. Yan, yung konting issue niya lang oh. Yan, baka magustuhan nyo. 1885 lang. Pwede na to. So, sunod natin itong another Hoka shoes. Yan o. 885 lang. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, ang size nya. Check natin. Yan, size 12. Yan, may insole pa siya guys. Oh. Yan, baka busta. Puntahan nyo na to guys. Solid po. Hoka shoes. 885 lang. Size 12. Yan, ito lang yan. Okay, so may nakita tayo ritong another solid shoes na Nike Presto na collaboration siya ng Off-White. Yan ang size nya, size 9.5. Yan, good condition pa to guys. Oh. Halos wala pang upod. Yan, 2885 lang siya. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Oh. Yan, Nike Presto collaboration siya ng Off-White. Yan, solid, panalo to. Nakita tayo rito ang Jordan 1 na triple white and size 2.5 na pambata. Ayan oh, wala pa siyang upod. 1885 lang guys oh.
Yan, Jordan na pambata. Yan. Solid pa to guys. So, sa mga anak nyo, pagregalo, 1,885 lang. Yan, may insole pa siya. Yan, solid. May napansin tayo ritong pang outdoor shoes. Ayan o. Ang brand niya guys, Rockport. Ayan, Rockport XCS. Yan, leather to guys o. Yan, sa mga mahilig mag-hiking dyan. Ayan, Gore-Tex. Yan, may insole pa siya. Rockport ang brand. Yan, halos bago pa to. 885 lang oh. Halos wala pang wala pang upod guys. Yan, Rockport, solid to. Pang hiking. Ang size niya, size 8. Yan, ito yung Paris guys. Yan oh, solid pa guys oh. Yan, Rockport. Ganda pa nito, 885 lang. Panalo na to sa 885 guys. Yan, puntahan nyo na to. Okay, so, sunod natin tong leather shoes na Timberland. Yan, bago pa to, 1,885 lang. Medyo malaki ang size niya. Yan, ang size niya, size 10. Size 10, Timberland ng brand. Yan, goods na goods pa to guys. Wala pa siyang sole set, wala pa siyang upod. 1,885 lang. Yan, ito yung Paris nyo. Ayun oh, 185 lang oh. 1,885, panalo na kayo dyan. Gaano ka panalo? Guys, oh. Yan, windbreaker na The North Face. Yan, check natin yung price. Yan, 1,285 lang. Yan, pwede na to sa 1,285, The North Face. Yan guys, oh. Yan, may Nike pa. Yan, dami rito, dami pagpipilian. Yan, another Nike na windbreaker. Ito, DC guys, oh. Yan, 685 lang, oh, DC. Yan, solid, oh. Yan, another Nike, 1,285 lang. Paka solid, dami solid yan. May mga Puma. Yan. So, another solid shoes na Kobe Phenomenon. Ayan, 1,885 lang guys, oh. Yan, ang size niya, size 10. Kompleto pa, may insole yan. Unahan na kayo rito. Halos bago pa, wala pang upod. Yan, puntahan nyo na. Solid to guys. Sunod natin tong Adidas na pang running. Ganda ng colorway niya, oh. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, 685 lang, oh. Panalo na kayo rito sa 685. Ang size niya, medyo maliit lang, size 6. Yan, oh. Halos wala pang ganong heel drag, toe drag. 685 lang. Yan, solid. Ganda ng colorway niya. Okay, so sunod natin tong Jordan 1 na pang bata lang siya. Yan, ang size niya, size 3Y. Yan. Sa mga anak nyo, pwede pa to guys. Oh. Halos wala pang upod. 1,885 lang. Oh. Legit Jordan 1 na pambata. Yan, puntahan nyo na to. Baka magustuhan nyo, pang regalo. Ayan, oh, solid pa to. Oh. Yan guys, oh, legit to guys. Jordan 1 na pambata. Yan, oh, solid. Guys, oh, sunod natin tong another solid shoes na Nike Blazer na CDG. Collaboration siya ng CDG guys. Yan, oh, 2,885 lang. Minimal heel drag, toe drag. Yan, ang size niya, check natin. Yan, size 8. Yan, may insole pa siya guys, oh. Yan, Nike Blazer na collaboration siya ng CDG. Yan, oh, solid, legit to guys, oh. Yan. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na, oh. Another solid shoes na Jordan 1. Ayan, oh, ang size niya medyo maliit lang, 4.5Y. Yan, may insole pa siya, oh. Yan, good condition pa to guys, oh. Wala pa siyang ganong heel drag, toe drag. Ang price niya, 2,885. Yan, baka magustuhan nyo, oh. Sa mga size 4.5 dyan. Yan, solid na solid pa to guys, oh. Yan, legit to guys, legit. Yan, ito yung Paris niya. Yan, goods na goods pa to. Yan, halos wala pang ganong upod. Yan, baka magustuhan nyo. Solid, panalo. Medyo maliit nga lang. Sunod natin tong Nike Internationalist. Yan, ganda ng colorway nyo, kulay blue. Halos bago pa guys, 2,885 lang. Yan, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, ang size niya, check natin. Yan, size 8 yan, size 8 to guys, size 8. Yan, okay pa to, good condition. 2,885. Yan, Nike Internationalist. May nakita tayo rito Adidas Alpha Bounce. Ganda ng colorway niya guys, oh. Pink na pink. Ayan, kompleto pa, may insole. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. 1,285.
Yan, ang size niya, yan, size 6.5. Yan, ganda ng colorway niya guys, oh. Yan, yung Paris niya guys, check natin. Yan, ganda ng colorway. Yan, yan, goods na goods to guys, oh. Yan, 1 to 85 lang. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda ng colorway nyo. Adidas Alpha Bounce. Yan, dito lang yan. Susunod natin tong Air Max 97. Yan, oh, okay pa to guys. Good condition pa siya. Yan, halos wala pang upod. 1885 guys, 1885 lang to. Yan ang size niya, size 8. Yan, baka magustuhan nyo to. Wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, konting linis lang. Yan, baka magustuhan nyo to. 1885 lang, size 8. Yan, solid pa to guys, oh. Yan, ayun yung Paris nyo, oh, sa gilid. Yan, puntahan nyo na lang, baka magustuhan nyo. Size 8. Susunod natin tong another solid shoes na Jordan to guys, oh. Yan, ganda ng ano nyo, oh. Yan, wala pang ganong upod. Ang price niya to 885. Yan, baka magustuhan nyo to, oh. Solid na solid pa. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, check natin yung size niya. Yan, ang size niya, size 9.5. Yan, 9.5. Solid pa na ito guys, oh. 2885 lang. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, yung Paris niya guys, oh. Yan, solid pa yan. Puntahan nyo na lang, oh. Ito, sunod ulit natin tong another Nike na 97. Ayan, oh. Solid na ito guys, oh. Wala pa siyang sole set, wala pang punit. Yan, minimal heel drag lang siya. 2885 din siya. Yan, ang size naman niya, size 11. Yan, may insole pa siya sa loob. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid pa, oh. Ganda. Yan, yan yung Paris niya guys, oh. Yan, Nike Air Max 97. Nakita tayo rito ang kapansin-bansin na Nike Vaporfly. Yan, ganda ng colorway na ito guys, oh. Yan, 1 to 85. Minimal heel drag to drag lang siya. Yan, medyo maliit ang size niya. May insole pa siya. Yan ang size niya. Check natin. Yan, medyo malalim. Yan, tingin ko mga size 7 yan. Size 7 to guys sa pambabae. Yan, 1 to 85 lang. Nike Vaporfly. Yan, solid na solid po. Ganda ng colorway. Natin tong Adidas Yeezy. Yan, size 7 siya. Kapapa natin, oh. Solid pa nito guys, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, wala pa rin siyang upod. 1885 lang. Ayan, yung Paris niya, oh. Goods na goods pa, oh. Puntahan nyo na to, oh. Yan, dito lang Adidas Yeezy. Mga guys, hanggang dito na ang aking vlog update sa JBL Hong Kong Store Plus. Yan, maraming salamat sa inyong paggantabay. Huwag po kayo magsawang manood sa aking video ina-upload. Ayan, maraming salamat. God bless. Peace out.